ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्पयो हि भूतानां सुतौ विस्तरशो मया तत्त्वमनपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्न दृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद् सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्न द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे युगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। दिव्यमालम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुनवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहि सर्वान् तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानु रगांश्च दिव्यान्। अनेकबाहु दरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदीनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वत दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दिक्पानलार्क दितिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययो शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतोऽमि। अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रपथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो
गृह्णन्ति षष्टित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्याः बसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतोश्चश्मपाश्च गन्धर्वजक्षा सुरसिद्धसङ्गा दीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवतितास्तथा हम नभस्तिशंदीप्तम् अनेकवर्णं दत्याननमदीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवतितान्तरात्मा धृतेन न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निवानि दीशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनी पालसंघै भीष्मद्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयै अतियोधमुख्यै भक्तानि ते तरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवम्बुवेगा समुद्रमेधा अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा दिशन्ति वक्त्रा न विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं जलननपतंगा दिशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय दिशन्ति लोका सदापि वक्त्राणि समृद्धवेगा ललितसेगसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलनिभिः तेजोभिरापुर्य जगत् समग्रं भाषस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु अख्याहि मे को भवानुग्ररूप नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे निरवस्थिता कत्तनिकेषु योधा तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमव्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय यदाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्ररिष्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेनानमेरनमात्मन् गरीयसे ब्रह्मणप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं जगत्
त्वमादिदेवः पुरुष पुराण स्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप वायुर्यमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रतितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्य पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतो एव सर्वो अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वो सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारसज्जा सनभोजनेषु एको अथो बाप्पच्युत तत्समक्षं तत्कामहि त्वामहमप्रमेयम् पीतासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समस्तभ्यधिको कुतुअन्न लोकत्रयप्य अप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्वै त्वामहमीशमिद्धं पितेव पुत्रस्य सखेव सखो प्रियो प्रियारारुषि देवस्वरम् अदृष्टपूर्वं दृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रपतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमां तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं जन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञात् धनैर्न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपो शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभाव दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रयममेदं दपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय वाच इत्तर्जुनं वासुदेवस्तथुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय अश्शयाभीतमेनं भूत्वा पुनः शम्य बभुर्महात्मा। अर्जुनवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्य सचेता प्रकृतिं गतो। श्री भगवानुवाच सुदुर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जनममो देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्यो एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा वक्त्या तु अनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। इति श्री महाभारते शतशः संहितायां
वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ओं यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओं तत्सत्, ओं तत्सत्, ओं तत्सत्।